السلام علیکم صبح خیر آداب ناظرین محترم أزیُک یہِ دۄہ کیُتھ آسہِ سانہِ باپتھ یہِ نوٚو دۄہ کم رنگ یی نٔوۍ ہٮ۪تھ سانہِ باپتھ تہٕ یہِ پوٗرٕ دۄہ کیُتھ نیرِ سانہِ باپتھ اَسہِ چھَنہٕ کِہیٖنۍ تہِ خبر مگر مولانا رومی علیہ رحمہ فرماوان اَمے حوالہٕ کہِ یُس تہِ خوٗبصوٗرت دۄہ چھُنہ آسان سُہ چھُنہٕ اَسہِ کُن یِوان برٛونٛہہ کُن پانے کینٛہہ بلکہِ اَسی چھِ اَتھ کُن 2-4 قدم پیٚوان کَڑٕنۍ تو وقت ؤلِو تُہۍ تہٕ أسۍ اِکوَٹَے پَکو تہٕ اَتھ نٔوِس دۄہَس منٛز گژھو دٲخِل تہٕ سۭتی ناظریٖن محترم یہِ خوٗبصوٗرت تہٕ اَسوُن دۄہ اَمیُک أسۍ کَرو اَمیُک اِستقبال وَژھِ وٲنٛجہِ یُس زَن یہِ نٔو آتھوار چھِ یہِ آتھوار ہٮ۪تھ آیہِ أسۍ پروگرام گُڈ مارنِنٛگ JNK یُک نوٚو شُمار ہٮ۪تھ تُہنٛدِس خدمتس اندر یِہوٚے وۄمید تہٕ آش زِ تُہۍ سٲری ٲسِو بخیر و عافیت بصحت و سلامت خۄش تہٕ خۄشحال ناظریٖن محترم ییٚمہِ نَوِ دۄہُک آغاز کرو اَسوٕنہِ دہان تِکیازِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ آغاز چھُنہ اَسان تہٕ گِنٛدان گژھان تیٚلہِ یہِ چھُ پوٗرٕ دۄہ ٲخرس تام اَسہِ چھِ باسان کہِ اکھ خوشی ٲس تہٕ یہِ خوشی چھےٚ پتہٕ برقرار روزان تہٕ یہِ خوشی روزِ اِنشاء اللہ برقرار پوٗرٕ دۄہس بیٚیہِ آسہِ تۄہہِ پننہِ جایہِ یہِ تہِ اوبزٲرو کوٚرمُت ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ کٲنٛسہِ چھُ شرارت تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ ونان عام فہم زبٲنۍ منٛز کہِ ہے أمِس ہسا چھِ نس تالوَس پٮ۪ٹھ یا أسۍ چھِ یہِ تہِ ونان کہِ ڈٮ۪کہٕ ژٕ کٔرِتھ ما بیٚہہ کیازِ تِکیازِ کہِ یُس أکِس اِنسان سٕنٛدۍ یِم فیشل ایکسپریشن چھِنہ آسان ہاو باو چھِ آسان بٕتھِکۍ امیُک براہ راست اثر چھُ سٲنِس دِلس پٮ۪ٹھ پیٚوان ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان اَسہِ کُن چھُ سمایل پاس کران أسۍ تہِ چھِ خۄش گژھان ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ اِنسانس موٗڈ آف چھُ آسان تمہِ پتہٕ چھِ اَسہِ تہِ تمے آیُک سُہ موٗڈ بنان أسۍ تہِ چھِنہٕ خۄش آسان کینٛہہ اَوٕ مۄکھٕ خۄش روٗزِو آباد روٗزِو آز تہِ برابر 9 بجن تام وٕچھان روٗزِو پنُن من پسنٛد پروگرام گُڈ مارنِنٛگ JNK آز چھِ جوٗن رٮ۪تٕچ 26 تٲریٖخ تہٕ دۄہ چھُ آتھوارِ ہُنٛد تہٕ أزکِس پروگرامس منٛز شرفہِ میزبٲنی اَسہِ حٲصِل بہٕ روزٕ تُہٕنٛز میزبان اقرا آخُن تہٕ پروگرامٕکۍ شریٖک میزبان میٲنۍ دوست وصاف جیلانی السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے آپ وصاف اللہ کا احسان آپ کیسے مزاج ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں صبح بخیر آداب السلام علیکم ناظرین پروگرام گڈ مارننگ JNK کا تازہ ترین شمارہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہر صبح دعا اور امید یہی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں بخیر و عافیت سے ہوں بصحت و سلامت ہوں اور زندگی کے معاملات میں زندگی کے کارواں میں یوں ہی رواں دواں ہوں ناظرین محترم آج تاریخ 26 جون 2022 بمطابق 26 ذیقعت 1443 ہجری اور ناظرین آج اتوار کا دن اور بین الاقوامی سطح پر 26 جون کو ڈرگ ابیوز اینڈ ایلیسٹ ٹریفک کا دن منایا جاتا ہے اور ناظرین ہر سال اس میں ڈفرینٹ تھیمز ہوتی ہیں اور اس سال کی جو تھیم ہے وہ ہے ایڈریسنگ ڈرگ چیلنجز ان ہیلتھ اینڈ ہیومینیٹیرین کرائسس ناظرین آپ بخوبی واقف ہیں کہ جو منشیات کی لت ہے وہ سگریٹ نوشی تمباکو پان وغیرہ سے شروع ہو جاتی ہے اور دھیرے دھیرے وہ انسان کو اس کگار پہ چھوڑ دیتی ہے کہ وہاں سے لوٹ کے آنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے اور ناظرین اس میں اکثر ہم نے دیکھا ہے جو رجحان ہے وہ نوجوانوں کو زیادہ ہے اور جو فگر سامنے آ رہے ہیں وہ ہے 17 سے 35 سال کی عمر کے لوگ اس میں انوالو ہیں تو اور ناظرین یہ بین الاقوامی سطح پر آج کا دن منایا جاتا ہے لیکن ناظرین اگر ہم کشمیر خطے کی بات کریں جموں اینڈ کشمیر کی بات کریں تو ناظرین کیسز اتنے سامنے آ رہے ہیں آگے جا کے دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو 2020 میں جو کیسز تھے وہ ڈبل ہیں 2021 میں تو سچویشن الارمنگ ہے ایک کہہ سکتے ناسور کی حالت بن چکی ہے ہماری سوسائٹی میں اور ناظرین ایک وبا کی صورت میں سامنے آ رہی ہے تو ناظرین آپ کوشش کریں کہ اپنے عزیزوں کو عزیز رکھیں اور ان کو اس لت سے بچائیں ان کو ڈرگ سے بچائیں اور کوشش کریں ناظرین جتنا بھی ہمارا یہی رہ سکتا ہے کہ ان کو بچائیں خیر ناظرین پروگرام کے آغاز میں ہی ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور آپ تک ہم کچھ ضروری معلومات پہنچاتے ہیں اور آج بھی محکمہ موسمیات سے ملی اطلاع کے مطابق آج سری نگر جموں لیہ میں مطلع صاف رہے گا اچھی خاصی دھوپ دیکھنے کو ملے گی اور زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سیلسیس سری نگر میں کم سے کم 15 ڈگری سیلسیس جموں میں 39 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 26 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے لیہ میں 21 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 60 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے ناظرین یہ تو موسم کا حال شاہراہوں کی اور چلیں تو آج NH44 پہ سری نگر جموں نیشنل ہائی وے پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے تاہم مال بردار گاڑیوں کو ادھم پور سے سری نگر آنے کی اجازت ہے SSG روڈ پہ آج چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے مغل روڈ پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے تاہم مال بردار گاڑیوں کو پنچ سے سری نگر آنے کی اجازت ہے اور ناظرین مزید جانکاری کے لیے آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین
اسکرینز پر جو نمبر دستیاب ہیں ان نمبرات پر کال کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ٹریول ایڈوائزری ملے. اور ناظرین یہ تھا موسم اور شاعراؤں کا حال. پروگرام کے آغاز میں ہی آپ تک ایک خوبصورت سی سوغات ہم پہنچاتے ہیں. آج بھی ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے. آئیے سنتے ہیں شازیہ بشیر کی آواز میں یہ خوبصورت سی سوغات.
आवाज रस प्रथ जाए बने क्या जज्बात हरन लफ्ज गठन जाए बने क्या मन है बदलू खास बेपरवाह बने क्या मन है बदलू खास मन है बदलू खास मन है बदलू सुछ आज ते वनान ख्वाब तय नायाब छु इंसान तेल कुछ चुकुन बाजरस प्रथ जाए वने क्या। खूबसूरत सा नगमा शाजिया बशीर की खूबसूरत और खुश लहन आवाज में हमने आप तक प्रोग्राम के आगाज में पहुंचाया, जो शाजिया बशीर पर ही फिल्माया गया और इसी स्टूडियो में इसकी शूटिंग भी हुई। हमें उम्मीद है कि आपको ये नगमा प्रोग्राम के आगाज में जरूर पसंद आया होगा। खैर नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से प्रोग्राम के आगाज में वसाफ ने तफसीलन आज के दिन की अहमियत के ताल्लुक से हम तक जरूरी मालूमात पहुंचाई कि आज आलमी सतह पर मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ एक दिन मनाया जा रहा है। और ये दिन मनाने की शुरुआत दरअसल 1987 से हुई, जब यूनाइटेड नेशंस में रिजोल्यूशन इस ताल्लुक से पास किया गया और तब से लेकर आज तक हर साल ये दिन 26 जून को मनाया जाता है। 1987 में इस दिन को जो मनाने की अहमियत थी वो आज भी बरकरार है, इवन उसे कई ज्यादा है, कम तो नहीं हुई। इस वक्त हमें ऐसा लग रहा है, आज के इस प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस को, माहौल को देखकर ऐसा लगता है कि इस दिन को मनाने की ज्यादा जरूरत है। क्यों नाज़रीन मोहतरम, आए दिन आप लोगों ने भी ये खबरें सुनी होगी ना कि फलां जगह किसी शख्स की अचानक मौत वाक़ई हुई, लेकिन क्या वो अचानक मौत वाक़ई हुई होती है? क्या सिर्फ हार्ट अटैक से वो मौत वाक़ई हुई होती है? नहीं, ऐसा कहा गया है रिपोर्ट्स के जरिए से कि उनमें से ज्यादातर उन लोगों की तादाद होती है जो ड्रग के ओवरडोज से जिनकी मौत वाक़ई होती है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे नाज़रीन मोहतरम कि एक मखसूस हॉस्पिटल में इस साल के फरवरी के माह में 1800 पेशेंट्स ऐसे रिसीव हुए हैं जो ड्रग अब्यूज का शिकार थे। हम ये जो फिगर्स आप तक पहुंचा रहे हैं, इसका मकसद ये नहीं कि हम आपको डरा रहे हैं, लेकिन नाज़रीन मोहतरम इसका मकसद ये है कि हम बहसत समाज पूरी तरह से बाखबर हो, अलर्ट हो। और कितना अलर्ट रहने की जरूरत है वो आज के प्रोग्राम में हम तफसीलन इस ताल्लुक से बात करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में गेस्ट एक्सपर्ट हैं, 2 मेहमान आज हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है। मेरे दाएं जानिब है डॉक्टर नशवा फिरदौस, जो मेडिकल ऑफिसर है एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम की, और मेरे बाएं जानिब है सईद सबरीना, जो साइकोलॉजिस्ट है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम में। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। आगाज तो हम यकीनन आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जानकर ही करेंगे। आज के दिन की अपनी एक खास अहमियत है, इस ताल्लुक से तफसीलन बात करेंगे, लेकिन आगाज आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जानकर ही करेंगे। लेकिन उससे कबल प्रोग्राम में हम पर भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती है। मुख्तसर सा वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद जल्द हाजिर होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक छोटा सा वक्फा, मुख्तसर सा वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। क्या तुझा ब्रांडेड ज्वेलरी खरीदारी करें? तेल थो याद बस अख नाव, UR ज्वेलर्स। ये हॉलमार्क ज्वेलरी, डिजाइनर ज्वेलरी, ब्रांडेड ज्वेलरी सद गारंटेड तो सही कीमतस पर दस्तियाब। तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स, शहरी खास कद कदल सराफ कदल, श्रीनगर। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जैन के। और नाज़रीन मोहतरम, ब्रेक से पहले हमने आपको मिलवाया था अपने आज के मेहमानों से। आइए इनसे सिलसिले कलाम का आगाज करते हैं। हमारे जो दाएं जानिब है डॉक्टर नशवा फिरदौस है, मेडिकल ऑफिसर एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट बडगाम।
نشوہ جی، اس سے قبل ہم آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں. سب سے پہلے آغاز میں مختصراً آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کہ آپ کہاں پیدا ہوئی اور تعلیم و تربیت کا کیا معاملہ رہا. میں سری نگر میں باغ مہتاب میں بچپن سے وہیں رہے ہیں ہم، اور بیسکلی میں بانڈی پورہ سے ہوں. اچھا. لیکن پیدائشی اور سارا تعلیم وغیرہ سب سری نگر میں ہی ہوا، اور ہم رہتے باغ مہتاب میں ہیں. جی. پھر لاسٹ ایئر شادی ہوئی. اچھا. تو اب ناربل میں رہ رہی ہوں. جی. اور پڑھائی میں نے اسکولنگ میری میلنسن سے ہوئی ہے، اور اس کے بعد میں نے MBBS پرسیو کیا. آفٹر دیٹ میں سائیکائٹری میں ہی رہی، اینڈ آلموسٹ 5 ایئرس اب ہو رہے ہیں مجھے سائیکائٹری کے ساتھ ہی، سائیکائٹری اینڈ ایڈکشن. سو کرنٹلی میں پوسٹڈ ہوں ایز میڈیکل آفیسر ایڈکشن ٹریٹمنٹ فیسلٹی بڈگام، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بڈگام میں. اس سے پہلے بھی میں نے ایز ریزیڈنٹ کام کیا ہے GMC بارامولہ میں، اور اس سے پہلے ایز میڈیکل آفیسر ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹر اسکمز بیمینا کا جو ہے وہاں. سو اوور آل دیکھا جائے تو پچھلے 5 سال سے ایڈکشن ہی میرے ارد گرد یہی سب گھوم رہا ہے. جی. تو 5 سالوں کا تجربہ ہے آپ کو. الحمدللہ. جی ہاں. بالکل. آپ سے بھی جو ہے ابھی تک کا آپ کی زندگی کا سفر جو رہا وہ کیسا رہا؟ میں ایکچولی گاؤں میں پیدا ہو گئی ہوں، کھڈراوت پورہ، تو اس کو کھوسپورہ بھی کہتے ہیں. تو کس ڈسٹرکٹ میں ہے؟ جی بڈگام میں ہی ہے. بٹ میں سیٹلڈ، ہم پہلے سے سری نگر میں تھے، بٹ اپنی پیدائشی کبھی بھولنی نہیں چاہیے. ایکچوئل میری وہی امیج ہے، وہی کی میں ہوں. تو پھر میری اسکولنگ جو ہے وہ MET باغات برزولا سے ہوئی. دین میرا پھر ایسے گریجویشن یہاں وومینس کالج MA روڈ سے ہوا. دین PG سائیکالوجی کشمیر یونیورسٹی سے ہو گیا. دین اس کے بعد ابھی پریزنٹلی میں ریسرچ کر رہی ہوں انہی پیشنٹس پہ. تو ہم دونوں ڈاکٹر صاحبہ اینڈ میں دونوں ہم ان پیشنٹس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. تو آفٹر دیٹ جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم پھر وہ بھی پبلش کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد سائیکالوجی فیلڈ چننے کے پیچھے کوئی خاص مقصد ہو، کوئی خاص ریزن ہو؟ میرے لیے یہ سب بالکل خود ہوا. اچھا. میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھی آنیسٹلی انیشیلی، بائی چانس ہی اس کو کہیں گے، کہ جب میں MBBS وغیرہ سب ختم کر کے انٹرنشپ ختم کر کے آئی تو میں نے سوچا اب کیا کریں، تو جونیئر ریزیڈنسی کر لیتے ہیں. تو میں نے پریفرنس سائیکائٹری کو دی بھی نہیں تھی، پر انٹرویو کے بعد مجھے سائیکائٹری ملا، اینڈ پھر یہ میں اور سائیکائٹری ایسا گل مل گئے کہ الگ ہو ہی نہیں پائے. تو میرا پہلے سے ہی بائی چوائس ہی ہے، میرا پہلے سے یہ فیلڈ. تو الحمدللہ شکر کہ میں اسی فیلڈ میں آ گئی. تو یہ میرا بائی چوائس فیلڈ ہے، اس میں کچھ بائی چانس والا یہ موڈ نہیں. جی جی جی. چلیے خیر، یہ تو ماشاءاللہ آپ کی تعریف سی دونوں کی، اور سلسلہ رہا آپ کا پڑھائی کا. ہمیں بتائیے آج کی جو دن کی اہمیت اور افادیت ہے. آج جو ہے 26 جون ہے، اور آج ڈرگ ابیوز اینڈ ایلسٹ ٹریفکنگ کا دن منایا جاتا ہے بین الاقوامی سطح پر. اور اس بار کی جو تھیم ہے وہ ایڈریسنگ ڈرگ چیلنجز ان ہیلتھ اور ہیومینیٹیرین کرائسس. تو اب ہیلتھ میں ورک کریں، تو ہمیں بتائیے اس حوالے سے کیا کچھ ہے آج کے دن کا. دراصل جو آج کا دن ہے بیسکلی آپ نے سنا ہوگا چائنا میں اوپیم وار ایک چلا تھا، ٹھیک ہے، چائنا کا. تو 25 جون 1839 میں وہاں کے ایک جناب تھے لن سی شاؤ، انہوں نے اس ٹائم پر 25 جون کو ایک بہت بڑا اوپیم کا ایک ٹریڈ ڈسمینٹل کیا تھا. تو انہی کو کومیموریٹ کرنے کے لیے پھر فیوچر میں جب ہمیں انٹرنیشنل لیول پر یونائٹڈ نیشنز کو لگا کہ حالات خراب ہیں، بہت ڈرگ ابیوز بڑھتا جا رہا ہے آل اوور دا ورلڈ، تو ایسا نہیں ہے کہ اسپیسیفکلی ہمارا ملک ہے، آل اوور دا ورلڈ، تو تب ایک ریزولوشن پاس ہوا اس شخص کو کومیموریٹ کرنے کے لیے. انہوں نے 26 جون کو ایز انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ڈرگ ابیوز اینڈ ایلسٹ ٹریفکنگ قرار دیا. مقصد یہ تھا، اس کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ جو ہم ایک انٹرنیشنل لیول پر یکجہتی سے اس چیز کے، اس مینس کے خلاف کام کریں. اور دیکھا جا رہا ہے اگر ہم انڈین سینیریو کی بات کریں تو اراؤنڈ 6.2 کروڑ پیپل آر کنزیومنگ الکوہل، 2.6 کروڑ کے نزدیک اوپیوائڈز کا ابیوز ہو رہا ہے، ویسے ہی 3.1 کروڑ کے اراؤنڈ کینیبس کا، اینڈ ادر ڈرگس بھی اچھی خاصی
रेट पे चल रहे हैं, जैसे कि कोकेन है, सेडेटिव्स हैं, ये सारा। तंबाकू नोशी का तो हम जिक्र करते ही नहीं है, वो मुझे लगता है हर घर की बात है, चाय के प्याले की तरह वो भी चल रहा होता है। सो इस सब को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए एक नीड महसूस हुई कि हम इंटरनेशनल लेवल पर इस पे एक्ट करें मिलजुल के। सारे यूनाइटेड नेशंस में ये तभी पास हुआ कि हम सब मिल के काम करें, इसके खिलाफ आवाज़ उठे। एंड इस दिन पे स्पेशली प्रोग्राम्स होते हैं, रैलीज होती हैं, हमारी आवाज़ ऊंची की जाती है नशे के खिलाफ। सो वही मेन मकसद था कि ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और हम एज हेल्थ वर्कर्स भी बहुत चैलेंज फेस कर रहे हैं। एवरी डे हॉस्पिटल में कोई ना कोई इमरजेंसी आती है, सेमी कॉन्शियस अनकॉन्शियस बंदा होगा। तो पहले वक्त में जब ऐसा कोई केस आता था तो लगता था ज़रूर कोई बीमारी में मुब्तला है बड़ी। आज जो ये बीमारी है, ये एक वैसी बीमारी बन गई है कि अगला पेशेंट आ ही सकता है जो अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस स्टेट में होगा, जो ओवरडोज करके आया होगा। तो हमारे लिए ये एक चैलेंज बन गया है, क्योंकि हमें हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है कि कोई भी ओपियोइड ओवरडोज लेकर आएगा, फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन से खुदा न खास्ता मर जाए, उससे पहले ही हमें एक्ट करना होता है ताकि सही टाइम पर उसको इलाज मिले और वो बचाया जा सके। सो एवरी नाउ एंड देन किसी ना किसी की नशे में मुब्तला होने के बाद ऐसी हालत होती है और हम बचाने की इसमें आगे होते हैं। और ये खाली इकरा जो आपने फिगर्स बताई, खाली फिगर्स जो लोग इसमें मुब्तला हैं, बट अगर हम फैमिलीज की बात करें तो उस हिसाब से भी कितने लोग मुब्तला हैं। हर फैमिली इसको तो कहते हैं हर एक घर इसके साथ इन्वॉल्व होता है। ये एक ही फर्द नहीं होता जो नशे का शिकार होता है, बल्कि पूरी फैमिली उसके साथ इन्वॉल्व। इसको तो कहते ही है, इट्स अ फैमिली डिजीज। एक बंदा यूज कर रहा होता है नशे को, पूरा घर बर्बाद हो रहा होता है, और फिर घर के साथ सारी सोसाइटी। सही बात है। सब्रीन सिमो तोहि कुन चूंकि तुझु एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तुझ काउंसलिंग ते करमज पेशेंटन हूं अस यछो जान अस गसो न दूर के अस यछो गोडनत पन्ने कशीर हिंद हवाल जान सिनेरियो क्या अस कतत आम हवाल आज वारिया ज़्यादा अमिक की जो ये पेशेंट्स आजकल आ रहे हैं ना, तो इसका रेशो बहुत बढ़ रहा है आजकल। तो और इसका जो रेंज है, ये मेनली जो ये टीनेजर्स होते हैं यही आते हैं हमारे पास। टीनेजर्स जो होते हैं, इनका एज ग्रुप है यही 17, 16, मतलब 7th क्लास के बच्चे से लेकर ये 30s के एज ग्रुप में। इवन अभी का ये है, अभी मैरिड लोग भी आते हैं इस सब में। तो ये क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। बच्चों का क्या रहता है कि ये जो टीन एज होती है, इसमें इंसान की अभी पर्सनालिटी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें जो इंसान होता है, इसमें अभी इस पूरी पहचान नहीं होती है, उसको फ्रेंड सर्कल अपना बनाना होता है। इसमें फोकस होता है फ्रॉम फैमिली टू फ्रेंड्स में होता है। तो जो ये बच्चा होता है, जब ये सोसाइटी में बाहर आ जाता है, तो ये जब फ्रेंड्स बनाता है तो ये चाहता है कि मुझे एक रिकॉग्निशन मिले। मैं किसी ग्रुप में मतलब मुझे इस ग्रुप में रहना है, तो मुझे ये रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। वो चाहता है कि मैं इस ग्रुप में आ जाऊं। जो ये ग्रुप मेंबर कर रहा होता है, तो ये चाहता है कि मुझ में भी ये हो जाए। तो इस ग्रुप में आने के लिए, तो इस ग्रुप सर्कल में इस सर्कल में एडजस्ट होने के लिए कि मुझे अपना जी, जो ये सर्कल कर रहा होता है, ये जो भी इसके दोस्त कर रहे होते हैं, ये भी वही नशा करता है नेचुरली। और यहाँ का जो सिनेरियो है प्रेजेंटली कश्मीर में, यहाँ फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा रोल है। जो फ्रेंड्स का जो ये असर है फ्रेंड ये इन पे बच्चों पे, वो बहुत ज़्यादा है। अभी जो ये यहाँ पे है, पीयर प्रेशर जो है कश्मीर में, ये बहुत ज़्यादा हाईली है। बाकी ये फर्स्ट नंबर पे जो है ये पीयर प्रेशर है। बाकी सारे जो आते हैं ना, प्रेशर से आपकी मुराद जी, जो ये फ्रेंड्स होते हैं, जी जो ये फ्रेंड्स होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा असर होता है। बिल्कुल। तो ये जो होता है, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। और आजकल के फ्रेंड सर्कल में जो एक फ्रेंड सर्कल में एक फ्रेंड कर रहा होता है, तो बाकी सारे भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो फ्रेंड्स का क्या, बाकी सारी चीज़ें फिर अलग होती है। किसी को परेशानी होती है, तो फिर उसके बाद वो नशा करता है, इस्तेमाल। तो मगर पहला जो रीज़न है इसका, फ्रेंड्स है। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ये एक बहुत पुराना प्रोवर्ब है। तो ये पहला जो है, ये हमें देख के फ्रेंडशिप
कर लेनी चाहिए और हमें अपने बच्चों पे भी नज़र रख लेनी चाहिए कि अगर इन्होंने कोई दोस्त बनाए है तो ये सही तरीके के हो, ये ऐसा तो नहीं है ये नशा कर रहा है, आपका बच्चा किसी और चीज़ में मुब्तला हो रहा है। तो उसके बाद जो आजकल की कॉमन से आज हमेशा को एक बंदा चाहता है कि खुश रहे, ठीक है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, इंसान चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूं, तो वो उस खुशी के चक्कर में अगर वो किसी भी अपनी ज़ाती मामलात लाइफ उसकी कुछ डिप्रेस होती है, परेशान होता है, तो वो क्या करता है, वो इन नशों का इस्तेमाल करता है, उसको लगता है ये शॉर्टकट वे है मेरी ज़िंदगी में खुश रहने का। तो वो जब नशा इस्तेमाल करता है उसको ये पता नहीं रहता है कि मैं एडिक्टेड कब बन गया, उसको ये पता ही नहीं लगता है कि इस नशे से मैं एडिक्टेड कहाँ से बन गया। बदकिस्मती की बात ये है कि उसे पता है कि मैं नशा ले रहा हूँ, लेकिन उसे नहीं मालूम कि नशा उससे ही ले रहा है। जी जी, और इसमें क्या है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जब हम एक चीज़ अगर आप किसी बच्चे को प्रेज करते तो तमिस वनान शाबाश चे कोरुत वारिया असल, कोई एग्जाम में अच्छा करता, वो चाहता है कि मैं ये परफॉर्मेंस है ये कंटिन्यू मैं बरकरार रखूं, मैं दिन ब दिन ज्यादा ही अच्छा करता रहूं, तो वो खुश हो जाता है। एक अच्छा दिमागस मज अच वनान ब्रेन रिवार्ड पाथवे, सनिस दिमागस मज क्या ब्रेन पाथ रिवार्ड क्या, हम इंसान खुश होते हैं, हर एक बंदा चाहता है कि मैं खुश हो जाऊं, हर कोई चाहता है कि मैं सेटिस्फाई रहूं, मैं मोटिवेटेड रहूं अपनी लाइफ में। सबरीन यस मोल मोज वनकनस अस वछान छ या समाजिक यम जन बाशूर शहरी वनकनस अस वछान छ तिहंद बाबत ये वनतो मुख्तसरन शॉर्टस मज क्या सिचुएशन छ अलार्मिंग अमि हवाल? बिल्कुल वारिया ज़्यादा, बिल्कुल वारिया ज़्यादा। इवन बस मलिस माज इतकीद करान कि तिम थन पन्न बचन पे नजर, तिमन अगर फॉइल पेपर नेर बच सिंदिस कमरस मज तिम वुछन, चमचे अगर नेर यह क्या द्राव, सिरिंज अगर द्राव तम सिंद कुठ मज क्या द्राव, तिमन वुछन अगर यथ सिरिंज निशान एब्सिस मार्क्स रोजान, उनको ये देखना है। जरूरी नहीं है कि ये डॉक्टरस पत लास्ट स्टेजस पे वातान, मगर एक फैमिली एक ऐसा सिस्टम है जो पहले एक बच्चे को रिकॉग्नाइज करता है, सह गोडनुक अख टीचर आसान बच सुन, तो उनको क्या चाहिए, उनको देखना है कि यम्स अगर यम निशान है एब्सेस मार्क्स इन क्या गए हम तमाम। पर इससे मुझे ये बात समझ में आती है कि स्टिल डिनाइल मोड पेरेंट जो है डिनाइल मोड पे है, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मेरा बच्चा इसमें आदी है, तो ये ये सिस्टम अश बासान म्यून योत बच शरीफ बाकी कहीं ते हर हम बाकियों को दोष देते, बट वी नीड टू एक्सेप्ट दिस थिंग, अस तु खता अस ते हको गलत कर, मोन बच ते गलत कर, मान बच सद वजह से 10 बच्चे ते इन्वॉल्व गसित अत मज, तो यही प्रोसेस है कि अस ये चीज़ एक्सेप्ट कर। और बे युस चरस ज्यादा इस्तेमाल करान उसकी ज्यादा ब्लड शॉट आइज रहती है, या युस यमन लालन हुन साइज यह बोड़ गसान, ये चीज़ है लोकली गर इंसान डायग्नोज कर, मोल मोज यमिस क्या वजह आसान, बेन किट यूरिन ड्रग स्क्रीन, चाहे युस त वनकनस टीन एज बच्चे या कह मोल मोज यमिस बास कि युस न चाहे इलाज करा या करनान या तिमन पज तमिस यूरिन ड्रग स्क्रीन कर, तथ पे खसान ये कुस नश इस्तेमाल करान। बिल्कुल बिल्कुल अस करो अमि हवाल तफसीलन कत, चूंकि अस यम साथ यमन ड्रग्सन हुंद नाव छना हेवान यथस अस यछान हेवन कहीं नाव, चाहे हेरोइन चरस वगैरह ये कैंसर, मगर अस यछान कि यह नॉर्मलाइज तो गोछ न गसुन के, चरसस गसो न हर्ब बन के तो तम पत नॉर्मलाइज कर जन आम पहम बोजान अमि हवाल करो अस मजीद तफसीलन तो यम जन एक्सपर्ट अस मोदू करमित अजकिस प्रोग्रामस में करो जरूर कत, मगर फिलहाल रुको एक वक्फे कदर। नाज़रीन मोहतरम एक मुख्तसर से वक्फे के लिए रुकते हैं, उसके बाद जल्द हाजिर होते हैं, अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे और अपने मेहमानों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। मुल्क का नामवर आईवीएफ सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी मयसर करने के बाद पिछले 1 साल से वादी कश्मीर में ऐसे बेऔलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। वरदान आईवीएफ क्लिनिक पिछले 20 सालों से जालंधर में काम कर रहा है। उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है, उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी शादी को 10-10, 15-15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया, आज उनके घर में खुशियां हैं। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़ गए इकट्ठे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान आईवीएफ सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। याद रहे, वरदान की डॉक्टरों की टीम हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को आईवीएफ का खुसूसी कैंप मगरमल बाग श्रीनगर में मुनक्किद करेंगे।
وچتو مہرین سن کیا شوبان یو آر جیولرز شوب لاگان یو آر جیولرز یہ ہال مارک سون برانڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائن علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پہ دستیاب تشریف انیو یو آر جیولرز شاہ خاص قید کدل سراب کدل سری نگر. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے کے، اور ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ابھی اخبارات کی سرخیوں کا آپ تک پہنچانے کا. تو میرے پاس ایک مقامی اردو روزنامہ اس سے ایک خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے. حکومت کی صنعتی پالیسی کا بنیادی مقصد مقامی صنعتوں کو فروغ و روزگار موقف پیدا کرنا. منوج سنہا. جی مقامی انگریزی روزنامہ میرے پاس بھی اور مقامی انگریزی روزنامے سے یہ دو ذیلی سرخی آپ تک پہنچاتے چلے. ہوسٹنگ G20 سمٹ پریولیج فار جموں اینڈ کشمیر. LG says Jammu and Kashmir will roll out a job policy soon, asserts peace is must for development. جی میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ اس سے بھی ایک خبر شامل پروگرام کرنا چاہیں گے. ایگرو فارسٹری از دا نیڈ آف اور ان جموں اینڈ کشمیر. Jammu and Kashmir's natural beauty due to mountains and lush green forest in its prime attraction. جی مقامی انگریزی روزنامہ ناظرین محترم میرے پاس بھی اور اس اخبار میں یاترا کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے. میسو سیکورٹی پٹ ان پلیس فار یاترا. وی آر ایکسپیکٹنگ این آلموسٹ 2 to 3 times increase in the number of yatris, official said. جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ اس سے بھی ایک خبر شامل پروگرام کرنا چاہیں گے. 4 ماہ بعد متاثرین کی تعداد 60 سے زیادہ، کوئی فوتیدگی نہیں، جموں سرفرست. جی ناظرین محترم، جس طرح سے ہم ابھی عرض کرے تھے یاترا کے حوالے سے یہ خبر ہم نے آپ تک پہنچا دی. بہت جلد یہاں پر امرناتھ یاترا شروع ہونے والی ہے اور اسی تعلق سے کہ کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں یہ خبر شائع ہوئی ہے. امرناتھ یاترا کے لیے 70 مقامات پر طبی سہولیت کا انتظام، 100 ایمبولینس دستیاب، چندنواری میں 70 بستروں والا ہسپتال بھی تیار. جی میرے پاس آخری روزنامہ ہے اور اسپورٹس کے پیپر سے ایک خبر شامل پروگرام کرنا چاہیں گے. جموں اینڈ کشمیر کلنچ برانز میڈل ان سب جونیئر کیٹیگری. جی میرے پاس بھی یہ آخری روزنامہ ہے، یہ مقامی اردو روزنامہ ہے اور اس اخبار سے بھی یہ خبر آپ تک پہنچاتے چلے. شار شریف کے علاقے میں تیندوے کی موجودگی پر فکر و تشویش. محکمہ وائلڈ لائف پروٹیکشن سے انسانوں کی پروٹیکشن کرنے کی اپیل. جی آج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے مہمان جو کہ ڈاکٹر سعید صبرینا ہیں اور ڈاکٹر نشوہ فردوس. میم آپ سے جاننا چاہیں گے اس کا جو رجحان ہے، ڈرگس کا جو رجحان ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ابھی زیادہ بڑھ گیا ہے. اگر ہم کمپیئر کریں 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے، کیا وجہ ہے اس کی؟ اور ہمیں بتائیے عزت کی جو انٹرنیٹ کی سہولیت ہے اس کی وجہ سے یہ زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے ایشو، ریزن کیا ہے اس کا؟ دراصل آج سے اراؤنڈ آپ جو 10 سال کی بات کر رہے ہیں، پہلے ہی اتنا سروے وغیرہ نہیں ہو رہا تھا جتنا آج ہو رہا ہے. آج بہت زیادہ اس پہ فوکسڈ وے میں، ہم ڈیڈیکیٹڈ وے میں دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں کیا سینیریو ہے. نمبر 1. نمبر 2، اب جو انٹرنیٹ پہ بھی آپ بول رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ بھی آج کل ریکارڈز آ جاتے ہیں. یہ دیکھیے جو سروے ہوا، جس بھی سال ہوا، جیسے بھی ہوا، اس کا ڈیٹا اپلوڈ ہو ہی جاتا ہے، تو اس سے بھی انفارمیشن بہت زیادہ مل رہی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو پچھلے 10 سال سے جو سینیریو آیا ہے، پہلے نشہ اس طرح پھیلا بھی نہیں تھا جس طرح جب ہم کووڈ کو سمجھتے ہیں، کیونکہ کووڈ کو سمجھنا آسان ہے. کووڈ جب ہوا پھر یہ ایک ریاکشن بن جاتی تھی، یہ کووڈ والا بندہ اس بندے سے ملا، اس کو کووڈ دے دیا، آگے چلا، اس نے اپنے ساتھ 10 کو دے دیا. وہی ہوا بھی اس ڈرگ ابیوز کو. ہماری ویلی میں بھی خاص کر اس وقت اگر دیکھا جائے اراؤنڈ 4.5 لاکھ میلز اوپیوائڈ ابیوزرز ہیں اور تقریباً 2.25 ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ہے، 2.25 فیمیلز آ رہی ہیں. تو یہ بندے یہی 4.5 لاکھ جب آگے کسی اور سے ملتے ہیں، ود ان ڈیز وہ بندہ بھی نشہ کرنا شروع کر دے گا. تو جتنی اس پہ جانکاری زیادہ مل رہی ہے، اتنا ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے. نو ڈاؤٹ کہ اب لیول بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس کی. لیکن پہلے جب ہم دیکھ رہے تھے، جب یہ چھوٹی لیول پر تھا، تب ہمیں صرف وہ آئس برگ کا ٹپ دکھتا تھا نا، کہ اتنے ہی لوگ ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں اور یہ شاید کچھ نہیں کر پائیں گے، جب تک وہ ایک نیوکلیئر ریاکشن کی طرح ایسا پھٹا کہ اس وقت ریزن یہ ایزیلی اویلیبل ملا کیا سہ ریزن کہ توے ونکس زیادہ ات مز مبتلا یہ لوگ؟ اویلیبلٹی اس کی اب بڑھ گئی ہے. ہاں
तो एक रीजन ये था कोविजिबिलिटी. ऑल्दो जो हमारा एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वो इस पे बहुत काम कर रहा है. जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो भी काम कर रही है कि जो ये इलिसिट ड्रग्स हैं इनको इंडिया में बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, बहुत तरीके से जहां ज़रूरत है. बेसिकली बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जिनका मेडिसिनल वैल्यू भी है, सेडेटिव्स हैं, नींद की दवाइयाँ वगैरह, एंटी डिप्रेसेंट्स, इनको तरीके से पहुंचाया जाए सोसाइटी में. इन पे एक्ट्स लगे हैं, इनको प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं देना है, बहुत कुछ रूल्स हैं. हो रहा है वो सब भी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसको इलीगली ले आते हैं. हमारे कश्मीर में ही जैसे संगम एरिया है, सोपोर एरिया है, ये सारी जगहों पे भी इसकी अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है. आई वुड वांट टू शेयर एक एक्सपीरियंस. एक बार फार्मेसी का और लोकेशन का मैं नाम नहीं बोलूंगी, बट मैं एक बार कुछ अपने लिए दवाई लेने की गर्ज से एक दुकान पे गई. अच्छा. वहाँ पे एक बंदा आता है और इस दुकानदार से बड़ी आराम से ओपनली हीरोइन मांगता है. जस्ट बिकॉज दैट शॉपकीपर सॉ कि यहाँ पे कोई बंदा ऑलरेडी खड़ा है, उसको डांट के भगा दिया. अच्छा. बट मैं क्योंकि इसी चीज से वाबस्ता हूँ तो मेरे दिमाग में ये बात रही. आई स्टॉप देयर एंड मैं वेट कर रही थी कि मैं देखूं ये बंदा कितनी देर बाद निकलेगा. दैट पर्सन लेफ्ट आफ्टर हाफ एन आवर फ्रॉम दैट शॉप. मैं दुकान के बाहर वेट कर रही थी उसको. उस आधे घंटे तक वो बंदा अंदर क्या कर रहा है. सो बेसिकली हम सब इन्वॉल्व हैं, हम सब इस चीज में शामिल हैं. एक तरफ एक डॉक्टर इलाज कर रहा है, उसके बाहर दुकान से हीरोइन बेचा जा रहा है. अनफॉर्चुनेट. सबरीन आपकी ओर आएंगे. एक सवाल के जवाब में आपने ये कहा था कि अत मज बच्चे योत मुब्तला के मैरिड कपल्स टी. जी जी बिल्कुल. एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे भी इसी तरह से मौका मिला मैं देखूं कुछ ऐसी केसेस. आपने भी जाहिर सी बातें जरूर देखी. अत मज वुच अख मैरिड कपल यमन जन रिसेंटली खानदर कोर तम पत युस जन सोन छ दिवान कोर या तमिस पन महर वगैरह यमो सो दोशवी यूज कोर्मुत ड्रग्स आने खातर. ये एक केस मैंने खुद देखा. और ये थी केस कत्या आसान, ये सिचुएशन कचा अलामी हेको अमुक तस्वुर करित. आपको ये यकीन नहीं आएगा, कुछ लोग इसलिए भी शादी करते ताकि बीवी से सोना मिलेगा, उसको बेच के हम ड्रग्स ले सकते हैं. जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, कितनों का लॉस हो गया, वन बिजनेस चलान, बिजनेस क्या चल तम नफरन सोरे लोग ड्रग्सन कुन. जो लोग जिसके पास गाड़ी थी, प्रॉपर्टी थी, उसने वो सब बेच दिया. क्यों? ड्रग्स लाने की. ये इतना ये इंसान को एडिक्ट, ये पूरे बॉडी को हाईजैक करता है, दिमाग को हाईजैक करता है कि इंसान को ये तमिस थावान बिल्कुल तुन सोचनुक समझनुक सलाहियत यमिस थावान कि मे खतर क्या चीज सही तो गलत. इसको बस एक चीज है, ये नशा मुझे लाना है. सिर्फ एक चीज प्री ऑक्यूपेशन रहता है इंसान को, मुझे नशा लाना है और करना है. बस इस चीज के अलावा ये दिमाग और कुछ सोचता ही नहीं है. एक दिमाग, नॉलेज इकोनॉमी किससे बढ़ती? एक दिमाग. एक इंसान जो ये नशा लेता है, कल को ये डॉक्टर बन सकता, साइंटिस्ट बन सकता था, इंजीनियर बन सकता, प्रोफेसर, ये सोसाइटी को कुछ बेनिफिट दे सकता था. तो ये सारा करप्ट हो गया. ये लिए नशे करनस कुछ लगान, ये सब चीजें फिर पॉसिबल नहीं है. वो नहीं पढ़ सकता है, फिर वो कोई चीज नहीं कर सकता. सही कत तुहज ये केस आसन वारिया. अस कर अमे हवाल कत कि सिनेरियो क्या जम्मू कश्मीरस मज अमे हवाल युस जन तुम वोनो कि सिचुएशन अमे हवाल अलावा अस सारनी पते अलर्ट रोजन. बे ब्याक चीज कि कुस कुस ड्रग्स इजीली अवेलेबल युस जन ये ज्यादा कंज्यूम गछान. सो अख शख्स उस वनकस वुचान यछान पथ फेरहा वापस यमहा क्या पज तमिस करुन. बिल्कुल. कशीर मज गड अक्सी जाए सेंटर मतलब इमहंस तत लोड. वनकस हर डिस्ट्रिक्स मज ATFs एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में अलग उनके लिए, मतलब हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में अब अवेलेबल है ट्रीटमेंट. फ्री मेडिसिन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है. पहले ऐसा नहीं था कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी. हम साइकोलॉजिस्ट बैठे, हम उनकी काउंसलिंग, हम उनके वीक पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देख रहे हैं. हम हर टाइम पे उनको चेक कर रहे हैं कि ये किस लेवल पे पहुंचा, कितना मोटिवेटेड है. मतलब जिस लेवल तक हमसे हो सकता है हम उतना अपना बेस्ट देते हैं हम पेशेंट को रिकवर करने में. अलबत्ता ये एक चीज़ है, रिलैप्सेस इसमें होते हैं. यहाँ पे मेनली जो यूज़ होता है ड्रग वो हीरोइन है. तो उसमें क्या चांस रहता है कि वो रिलैप्स हुई बार बार. तमिस अगर सो नम तो वहर तत तम विज तमिस डेथ यी तमिच. सह गज गड अगर सह कब्र हंदिस बटिस पे गड ई सह कर नश, अगर तमिस तिस तलब आए तम विज. तुछ ये ड्रग, ये एक मैग्नेट की तरह ये खींचता है अपने एक बंदे को अपनी ओर.
اب اتنا ہے کہ اسٹرانگ ول پاور کس کا ہوگا, جس کے پاس جتنی مطلب کون کتنا یوٹیلائز کرے گا اس چیز کو. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس سے, جیسے میڈیکیشن ہے, کاؤنسلنگ ہے, یا باقی ساری ریکریشنل ایکٹیویٹی. کیونکہ اقرا نے بھی اس کا ذکر کیا کہ بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں جو کہ ایڈکٹڈ ہوں گے, تو آپ نے پیشنٹس کو ٹریٹ کیا ہوگا, آپ پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی آپ ایگزامپل دینا چاہیں گے جو انسپریشن ہو, جو بالکل نارمل ہے اس ٹائم اپنی لائف گزار رہے ہیں؟ بالکل بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جو کہ اس میں انوالو تھے بری طریقے سے. انہوں نے اپنا ول پاور دکھا کے وہ اتنا ابھی وہ بیسٹ کر رہے ہیں, اور وہ پڑھ رہے ہیں اور اپنا جاب بھی کر رہے ہیں بالکل بہت اچھے سے. یہ کوئی بھی مشکل, اتنا بھی مشکل کام نہیں ہے کہ بندہ ٹھیک ہی نہیں ہوگا. بٹ ہم بس جو لوگ اس میں ایڈکٹڈ ابھی انوالو نہیں ہو چکے, میں ان کو یہ اپیل کرنا چاہوں گی کہ ان کو اس سب میں نہیں پڑھنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کسی, یہ سوشل لائف مطلب انٹرپٹ کرتا ہے, سیکجول لائف انٹرپٹ کرتا ہے, میرج لائف, مطلب جو ایجوکیشنل لائف, جو بھی انسان کی پرسنل, سوشل, ایموشنل جو بھی لائف ہے, یہ اس کو انٹرپٹ کرتا ہے. وہ انسان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے زندگی کا جس میں اس کا اثر نہیں پڑتا ہے. جی بالکل. تو ایز اے رول کیا رہنا چاہیے ڈاکٹر صاحبہ, کیا رول رہنا چاہیے ایز اے سوسائٹی, ایز اے پیرنٹ, اور ہمارا کیا اس میں ایک پرٹیکولرلی یتھ أسۍ دپو کہ أسۍ ہیکو بہتری کٔرِتھ سوسائٹی منٛز, أسۍ ہیکو یہ رُکٲوِتھ؟ بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلی یہ چیز کہ آپ نشے کو بیماری کے طور پہ لیں, نہ کہ کسی انسان کا کردار خراب ہے یا اس کا یہ کوئی خراب انسان تھا, ایسا ان کو کبھی نہ ٹریٹ کریں. نشہ بیماری ہے. یہ بیماری اگر اس کو ہم بیماری کے طور پہ لیں تو ڈیفینیٹلی ہم انسان کو علاج کے لیے بھی لائیں گے. ایز اے پرسن جو ایک سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, سب سے پہلے جہاں پہ اس کا امیڈیٹ سرکل دیکھیں, فیملی ممبرز کو بھی اپنی لیول پر ہمیشہ چیک کرتے رہنا چاہیے. اگر آپ کے گھر پہ کوئی اپنا بندہ اسموک کرتا ہے, کوئی شراب کا عادی ہے, اپنی اولاد کے سامنے, اپنے گھر کے باقی ممبرز کے سامنے کائنڈلی یہ نہ کریں, کیونکہ جو باپ کرے گا وہی بیٹا سیکھے گا. ہم نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں جہاں پہ بچے نے ہمارے سامنے اپنے پیرنٹ کو بولا کیوں تم نے کیوں کیا, تبھی تو جا کے میں کر رہا ہوں, میری اس بربادی کے ذمہ دار آپ. سو اگر آپ اسموک کرتے ہیں, آپ شراب پیتے ہیں, آپ کسی بھی نشے کے عادی ہیں, اپنی اولاد کے سامنے, اپنے گھر کے باقی فرد ان کے سامنے ایسا نہ کریں. نمبر 1. نمبر 2, اپنے بچوں پہ تنگ بھی ان کو نہ کریں, پر ان پہ نظر رکھیں. ان کے پاس فیویکول کے ڈبے, فلوئڈ تھنرز, پینٹ تھنرز, نیل پینٹ تھنرز, ایسی چیزیں, سگریٹ کے ڈبے, سرینجز, یہ سب چیزیں نہ ملیں. یا ایلومینیم فائلز مل سکتی ہیں, چھوٹے چھوٹے برنرز یا لائٹرز مل سکتے ہیں. یہ چیزیں تو نہیں ہیں. اس لیول پر بھی چیک کریں. اپنے بچوں سے یہ چیز چھپائے نہ رکھیں. مطلب میں نے دیکھا ہے پہلے ٹائم میں نشے کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے تھے. بات کریں, اپنے بچے سے اس کی لیول پر آ کے ڈسکس کریں کہ دیکھو باہر ایسی چیزیں ہیں, آپ کو کوئی ایسا کچھ دے سکتا ہے, کوئی کیپشول دے سکتا ہے, کوئی بول سکتا ہے اس چیز سے تم مومنٹریلی خوش ہو جاؤ گے, اس سے تمہیں ایگزام میں اچھا سکور آئے گا, اس چیز کو مت لو, ہمیں تمہارے گریڈز, ایسا نشہ کر کے ضرورت نہیں ہے نا. اگر آپ کا بچہ ایگزام میں کم نمبر لاتا ہے, اس کو بہت تنگ بھی نہ کریں, اس کو ڈرائیں دھمکائیں بھی نہ, اس کو ہمت دیں کہ نہیں بیٹا تم آگے اور بہتر کر سکتے ہو. یا بچہ آپ کے پاس کوئی اپنی لیول کی کوئی دکھی بات لے کر آ سکتا ہے, اس کو یہاں سے ڈانٹ ڈپٹ کے وہ بھگائیں نہ, اس کی مدد کریں. وہاں گھر سے شروع ہوتا ہے. پھر آپ اپنے ہمسایہ کی بات کریں, اپنے دوست کی بات کریں. یوزولی ایسا ہوتا ہے, سپوز میرے دوست نے نشہ کرنا شروع کیا, عام حالات میں اس کو بولتی چھوڑ دو, تمہاری اور میری دوستی ختم. وہ نہ کریں. یہ برا انسان نہیں ہے, یہ بیمار ہے, اس کو ہسپتال کا رستہ دکھائیں, اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو وہاں لے جائیں, ہے نا. آپ ہمسایہ ہیں, آپ کے محلے میں کوئی نشہ کرتا ہے, اس کو برا نہ سمجھیں, اس کی مدد کریں, اس پہ نظر رکھیں. بالکل. اور ایک بات بس آپ ڈاکٹر صاحبہ میں جو یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گی, کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں یم زن ونان چھ بچس گوژھ نہٕ یہِ ونُن کینٛہہ, کیا پتہ اگر أمۍ سٕنٛدِس ذہنس منٛز یہِ کتھ روٗز, أمِس بڑِ سۄ کیوریوسٹی, یہِ گژھِ کُنہِ تہِ جایہِ تہٕ انہِ ژھٲنڈِتھ. مگر ییٚتھس پننہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ أسۍ چھِنہٕ زانان کہِ سون بچہِ کیُتھ چھُ, أسۍ چھِ زانان کہِ سانہِ گرُک ماحول کیُتھ چھُ. أسۍ ہٮ۪کون پننہِ لیولہِ پننہِ طریقہٕ گرس منٛز بچہِ سمجھٲیِتھ کہ کیٛاہ سا اگر ژٕ نٮ۪بر درٛاکھ ژےٚ کِتھ کٔنۍ چھُے بِہیو کرُن, اگر ژےٚ کٲنٛسہِ کینٛہہ دیُتنے ژےٚ کیٛاہ پزی تمہِ ساتہٕ کرُن. أسۍ کرو امہِ حوالہٕ تفصیٖلن تۄہہِ سۭتۍ کتھ, مگر فی الحال رُکو ناظرین محترم اکہِ وقفہٕ خٲطرٕ, جلد سپدو حٲضِر. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان یو آر جیولرز
हॉलमार्क ब्रांडेड ज्वेलरी, उम्दा डिजाइनिंग और गारंटेड बेस्ट प्राइस। तो याद रखिए UR ज्वेलर्स, शहरी खास, नाले मारोड, काजी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर। नाज़रीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। और नाज़रीन हमारे पास इस एक घंटे में बहुत सारे पैकेज होते हैं, उसमें से एक पैकेज होता है रोज़गार बुलेटिन का। और नाज़रीन आइए देखते हैं आज क्या कुछ है रोज़गार बुलेटिन में। आदाब नाजरीन, पेश खिदमत है रोजगार के हवाले से आज का गुड मॉर्निंग रोजगार, और मैं हूं सलीम एजाज कपरा। आगाज करते हैं इस इतला से। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जम्मू को मुख्तलिफ नॉन टीचिंग असामियां पुर करने के लिए JNK UT के डोमिसाइल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 13। असामी की तफसील यूं है: क्लीनर 6 असामियां, कुक, हॉस्टल अटेंडेंट 3 असामियां और सिक्योरिटी गार्ड 4 असामियां। इन सभी असामियों के लिए उम्मीदवारों की कम से कम तालीमी काबिलियत मैट्रिक, जबकि ज्यादा से ज्यादा 10+2 होनी चाहिए, और तनख्वाह का स्केल रहेगा 14,800 47,100 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 11 जुलाई 2022 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.scos.org। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुख्तलिफ असामियां पूर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 289। असामी की तफसील यूं है: असिस्टेंट डायरेक्टर 1 असामी, जूनियर इंजीनियर सिविल 220 असामियां, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 36 असामियां, प्रोग्रामर 2 असामियां, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज 6 असामियां और प्लानिंग असिस्टेंट 15 असामियां। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2022 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.dda.gov.in। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जम्मू JNK UT के डोमिसाइल उम्मीदवारों से नॉन टीचिंग की मुख्तलिफ असामियां पूर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 15। असामी की तफसील यूं है: अकाउंट्स असिस्टेंट कैशियर 6 असामियां, स्टेनोग्राफर 8 असामियां और फीमेल नर्स 1 असामी। इन तमाम असामियों के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 और 40 साल के दरमियान होनी चाहिए, और तनख्वाह का स्केल है 5,200 20,200 रुपये। इस जमीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 9 जुलाई 2022 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.scos.org। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जूनियर कोर्ट असिस्टेंट्स की असामियां पुर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 210। उम्मीदवार की उम्र 18 और 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन। इसके अलावा उम्मीदवार अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग में 35 अल्फाज फी मिनट रफ्तार रखता हो। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2022 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.sci.gov.in। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मर्द और खवातीन उम्मीदवारों से ग्रुप B एंड C के तहत मुख्तलिफ असामियां पूर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 110। इनमें से ग्रुप B के तहत 22 असामियां, जबकि ग्रुप C के तहत 28 असामियां पुर की जाएंगी। ग्रुप B के तहत जिन असामियों को पुर किया जा रहा है वो हैं SI व्हीकल मैकेनिक 12 असामियां, SI ऑटो इलेक्ट्रिशियन 4 असामियां और SI स्टोर कीपर 6 असामियां। उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 30 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल डिप्लोमा किया हो। तनख्वाह का स्केल 35,400 1,12,400 रुपये। और ग्रुप C के तहत मुख्तलिफ ट्रेड्स में असामियां पूर की जा रही हैं। उम्मीदवार की उम्र 18 और 25 साल के दरमियान होनी चाहिए।
तालीमी काबिलियत उम्मीदवार मैट्रिकुलेशन के अलावा मुतल्लिका ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट याफ्ता हो। तनख्वाह का स्केल 21,700 69,100 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 12 जुलाई 2022 है। मुकम्मल जानकारी हासिल करने के लिए लॉग इन करें www.bsf.gov.in। डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल्स शिलोंग टेक्निकल और ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2022 का इनेकाद कर रहा है। इस भर्ती मुहिम में जम्मू कश्मीर यूटी के डोमिसाइल उम्मीदवारों के लिए 26 असामियां मुख्तस रखी गई हैं। असामी की तफसील यूं है: हवालदार क्लर्क 6 असामियां, हवालदार ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन 13 असामियां, वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक 1 असामी, राइफलमैन आर्मरर 1 असामी, राइफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट 2 असामियां और राइफलमैन वॉशरमैन 3 असामियां। उम्मीदवार की उम्र 18 और 23 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत मैट्रिकुलेशन, इसके अलावा उम्मीदवार ने मुतल्लिका ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट हासिल किया हो। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 20 जुलाई 2022 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.assamrifles.gov.in। नाजरीन, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह जुमेरात को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। अख बड़ लेम एक्सक्यूज कि क्या सा रोजगार तो वक्त गोस बह या गैस ये ड्रग करनस खतर मजबूर या एग्जामस मज हसा आय मे कम मार्क्स तम बापत कोर मे ये वत इख्तियार या मे गर सिर्फ मोल मोज हुत चीजस पे या चीजस पे डांटा तव मख गोस बह ये वत इख्तियार करनस पे मजबूर। यह अख लेम एक्सक्यूज। नाज़रीन मोहतरम, युस जन रोजगार हवाले सेगमेंट छ तोह ताम वातनावान, अमुक मुद्दा मकसद छु यी जि कि सानि कौमिक नौजवान युस जन कौमुक असास आसान तिमन हिंद बापत वातनो नई नई अपॉर्चुनिटीज कथस हेकन तिम पन पान बेहतर पट साबित कर चैनलाइज कर। यह गुड मॉर्निंग रोजगार वुचु तुह अस्ताब वातनावान सलीम एजाज कपरा साहब। अजकिस प्रोग्रामस को निमो वापस। नाज़रीन मोहतरम, इत जन तुम जानन कि अजकिस दोहस यह खास अहमियत कि आज आलमी सतहस पे खास दोह मनावने इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में 2 मेहमान तशरीफ फरमा। मेरे दाएं जानिब डॉक्टर नशवा फिरदौस, मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम, और बाएं जानिब सईद सबरीन, साइकोलॉजिस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम। हम आते हैं नशवा की ओर। नशवा जी, अस कर अमि हवाल कथ न कि कूता अमुक इम्पैक्ट वनकस सानिस सोसाइटी मज एक्सक्यूजेस दिवान लेम एक्सक्यूजेस काइंड ऑफ थिंग, मगर तम पत ट्रीटमेंट मोडालिटीज अस निश कि कित कन करोन अस यहू पेशेंट युस जन पेशेंट छु यह कित कन करोन अस ठीक। बे ब्याक चीज युस जन बह सत जोड़न गरस मज छना युथ का आसान पेशेंट तम पत गरिक यछान मोल मोज यछान कथ गथन नेबर गथन के तुथ क्या करन तिम युस जन घरी तिम ट्रीटमेंट दिन अमिस यथिस पेशेंटस। सबसे ज़रूरी बात वन बताइए कि नशे का घर पे इलाज करना थोड़ा रिस्की है। अच्छा, ठीक है। अल्कोहल की बात करें, कोई अगर शराब लेता है, जब वो अचानक शराब बंद करेगा उसको फिट आ सकता है लारिन हेक से। अच्छा। यह कि तीचा खतरनाक जानलेवा तहक के बदले अल्कोहल का विड्रॉवल जो होता है इसको हम जानलेवा कहते हैं। नंबर 1, हीरोइन का जो विड्रॉवल है, इट इज सच अ पेनफुल कंडीशन कि इंसान वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ हम कहते हैं लेबर पेन बहुत मुश्किल पेन है। हीरोइन की पेन भी इट्स अ बोन ब्रेकिंग पेन, बहुत ज्यादा दर्द होता है। ब्लड प्रेशर अप डाउन होगा, टेम्परेचर अप डाउन हो सकता है, धड़कन तेज हो सकती है, उल्टियाँ, डायरिया, ये सारी चीजें शुरू हो सकती हैं। तो क्या करेगा घर वाला इसका घर पे अगर उस बंदे ने अचानक नशा वहां बंद किया। नींद की दवाइयां भी ठीक इसी तरह अचानक बंद कर दी तो वो भी कभी कभी फिट थ्रो करते हैं। ठीक है। सो नशे का अगर आप घर पे इलाज करना चाहते हैं, आप नशा पहले ही करवाने से रोक लीजिए। आप वो मेजर्स लीजिए कि आपका बच्चा इनिशियल स्टेज पर ही ऐसा ना करे। अब अगर हो चुका है और आप चाहते हैं कि कथ गसन नेबर नियरिंग, कि हमारी फैसिलिटीज जो हैं, जैसे कि हमारा है एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी, ये लास्ट ईयर डायरेक्टर हेल्थ जो हैं मुश्ताक साहब, उन्होंने लॉन्च की। एम्स के अंडर हैं हम, डायरेक्ट काम करते हैं उनके अंडर। तो
हमारा मकसद ही यही है, हमारी एक प्राइवेसी पॉलिसी है। जब मरीज हमारे पास आता है उसकी सारी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रहती हैं। वो आया हमारी एडिक्शन फैसिलिटी हॉस्पिटल के बिल्कुल निचले साइड से, वहाँ दिखता भी नहीं है कि मरीज अंदर क्यों गया, और वहाँ 10 लोग जाते हैं, कोई मेडिसिन जा रहा है, कोई सर्जरी जा रहा है, कोई चुपके से यहाँ चला आया, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। अलग कमरा है, वहाँ पे उससे हम बात करेंगे, साइकोलॉजिस्ट डिस्कस करेंगी, मैं ट्रीटमेंट रखूंगी। हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं डायरेक्ट एम्स से, ठीक है। इनफैक्ट एम्स ही नहीं, हमारे जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है वो भी कुछ मेडिसिन हमको हॉस्पिटल से प्रोवाइड करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह खासा सपोर्ट है हमें हर तरफ से। तो एम्स की मैं आपको अपनी बात बताऊं, अराउंड 28,000 टैबलेट्स जो हमें एम्स से मिली वो हमने डिस्पेंस की हैं पिछले 8-9 महीने में पेशेंट्स को, फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली। हमारा मकसद ये रहता है कि पेशेंट की जो डिमांड है नशे के लिए वो कम हो जाए। हम दवाई देते हैं, पहले उनकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि कौन सा नशा कर रहा है, कितनी देर से कर रहा है, इंजेक्शंस तो नहीं ले रहा है, गलत तरीके से इंजेक्शन का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, मतलब एक दूसरे के साथ नीडल शेयरिंग करी हुई है जिससे हेपेटाइटिस, HIV, एड्स होने का चांस है। ये सारी हिस्ट्री इसकी सुन के हम उसके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है, और साथ में फिर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी चलता है। तो दोनों ट्रीटमेंट्स एक साथ उस पर फोकस होते हैं कि ताकि वो ये छोड़ दे। सो हम अपनी एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी में मेनली हेरोइन अब्यूज के लिए ट्रीट करते हैं, अल्कोहल के लिए, कैनबिस के लिए और तंबाकू नोशी के लिए। सो क्योंकि हेरोइन सबसे ज्यादा इस वक्त यहाँ पे चल रहा है, हेरोइन के पेशेंट्स को हम 2 तरह का ट्रीटमेंट देते हैं, या एक ऐसा मानिए सेम ताले की जैसी चाबी, और एक है बिल्कुल उल्टी चाबी। ये 2 तरीके के ट्रीटमेंट है। एक हम इनिशियल स्टेज पे ही देते हैं ताकि बंदा जो हेरोइन की वजह से होने वाला विड्रॉवल था उसमें ना जाए, उस दर्द को वो फेस ही ना करे, वो स्मूथली उसमें से निकल आए, ठीक है। दूसरा तरीका है जब वो उसमें से मेडिकेशन जी हाँ, बेशक हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं कि आपका जो वो फेज है, वो बुरा फेज, वो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। आप कुछ टाइम उस दवाई पे रहते हैं, फिर धीरे धीरे हम वो दवाई बंद करके आपको उस उल्टी चाबी पे डाल देते हैं ताकि आप इसकी क्रेविंग, इसका वो ख्याल भी आपके दिल में ना आए। वो हो गया हेरोइन के लिए। वैसे ही अगर अल्कोहल वाला बंदा ऑल ऑफ अ सडन अल्कोहल छोड़ देता है, उसके लिए जरूरी है कि वो अस्पताल आए। उसके पसीने छूटने शुरू हो सकते हैं, घर पे ही धड़कन तेज हो सकती है, और इससे पहले कि वो घर पे फिट थ्रो करे, लारिंगस्टस करे, उससे पहले ही उसका अस्पताल पहुंचना जरूरी है। उसको हम प्रॉपरली मैनेज करेंगे, क्योंकि अल्कोहल की वजह से बहुत सारी विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, बॉडी से थायमीन निकलता है। धीरे धीरे विड्रावल में ही अल्कोहल के इंसान का ब्रेन फंक्शन भी ऑल्टर हो सकता है। सरसी कोता वक्त लगान तो बेय ये पेशेंट्स रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में रोजने जरूरत? रिहैब हमारा जो एडिक्शन फैसिलिटी है ये सिर्फ OPD बेसिस पे ट्रीट करी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई विल टेल यू देयर आर पीपल जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की है, जो आते हैं एवरी डे और 2 हमारे पास दवाई लेते हैं, फॉलो अप करते हैं। रूल है पेरेंट्स साथ होना चाहिए, स्पाउस साथ होना चाहिए, या कोई एक अटेंडेंट जिसके हाथ हम दवाई दें, वो भी इस प्रोसेस में हमारे साथ इन्वॉल्व रहते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में क्या होता है, उनके पास वो लोग कुछ 1-2 महीने ठहरते हैं, या कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता वहां पे ठहरते हैं, प्रॉपरली उन पे नजर गुजर रहती है, और वो छोड़ देते हैं। जी हाँ, लेकिन रिहैब से बाहर जाकर फिर दुनिया आपके सामने, यहाँ से हमारे ATF से निकल के भी दुनिया आपके सामने है। वो हेरोइन अब्यूजर, वो पेडलर जो नशा बेचता है, सुसंकित है, आपको उससे फिर खुद को खुद बचाना है। उसमें हमारी सिर्फ दुआ है और नसीहत है। और क्योंकि हमारे पास एक आखिरी मिनट बचा है, तो आपसे जानना चाहेंगे लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूंगी, जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को चेक करें, जो टीचर्स है अगर उनको लगता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस सही नहीं जा रही है, पहले ठीक थी, ये अप डाउन हो रही है, तो उनको चाहिए कि उन बच्चों का चेक करें, वो उनका यूरिन ड्रग स्क्रीन करें, बिना आइडेंटिटी रिवील किए वो उनके पेरेंट्स को अपडेट कर सकते हैं उनके बच्चे के बारे में, वो उनको हॉस्पिटल ला सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, या कोई भी मतलब जो भी इसमें चाहे किसी का रिश्तेदार हो या कुछ, उनको इन्फॉर्म करे कि इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। या कभी रिलीजियस गैदरिंग्स होती है तो तहत में जैसे फ्राइडे की दुनिया, यहाँ पे मौलवीज इसके बारे में भी अवेयरनेस कर सकते हैं क्रिएट। बहुत सारी चीज, सोशल मीडिया ये इस टाइम पे इसका बहुत इम्पैक्ट है।
दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और आज के दिन की Thank you so अहमियत के much. हवाले से जिस तरह से हमने बात की, हमें उम्मीद है कि जो घर बैठे नाज़रीन हमें देख रहे हैं वो इससे इस्तेफादा ले। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहे। जाते जाते बस इतना कहेंगे, नौजवानों से बिलखुसूस नौजवान कौम का सासा है, खुद को इस तरह से ज़ाया मत करें। अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर से हाजिर खिदमत होंगे यही प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।